Perú ukampiru sa nasional aruskipanya uta taipi hitanakat hawasitatwa kutinta de parakta hichakatatira kuyaka saira choke kurhakisa runtas hayariambe. Imainayatura chay Walter aliyami kusiskayanya Saira choke kusiskapuni. kashanki yao. Sabab unchaw no kachis chaya ikamunchis tora ñaykuna kusikuy wanu kachis hiwasanaka wakichininchis kunata qallarichinapaq mastarinapaq willakuykunatapas imaynallan wasichanchis kunapi kashanchis ayllunchis ukhupi allillanchu ch'ilallachu samana p'unchakuna chayaykamushaña turay. Para chay yakis kaps kasha kuyeps kasha hinata. Mana chay kuyo kurhanki manenta. Mana turay aswanqa napaykurisunchis ari runa Maikulta chu recordo hinas mani. Hawasuyukunapi runamasinchiskuna kaqkunatapas napaykusunchis turay chay sirk'asita. Pacha murasilla chiwampiu arut ata parakta kiasa angaja suyo chakau hitara kana Peru bark pachana Peru suy pachana aski suma arut ata parakta hichakantatina kuchi sumpacha sartase payani naira kataru saranta payani unarak salut payani hankaku kawaski karakini kusiska imatapis goarisunches kayay kusunches ya kaita llaqtamasikuna kay punchaypi uskaita hatari kusunches puñuramanta. Ajina tura chay uskayamanta pachapaqaris Puño jurata kunachallañariki. uskaita richarichis ni paray. Kunachallaña intitaytanchispas ña k'ancharimunqaña ichapas wakin llaqtanchiskunapi puna pachapiqa chirima chirikushanllantaq tura chay punchawpiqa inti munayta rupharikamushallantaq ichaqa yuyallawan puni kananchis tura chay aswanqa Chaykunapi astawan chirisi kanqa panachay. ari setenta killa qallarika masi chiriqa kanman hinaqa chay pachapichano kachis wakichikusunchis chaymanta Utiri uruna kanja ukampi tayani usasirwa senami taipita ya tiene para gilar pilagaraka wakicha se panyani tayata huipita harkaka sinyataki han utsunta panyani tilat kuyagaraka usunta haftaluka hani kunas nuran hama kitef okoykun sinaka mana imatap suwana hina choreke panay. Ajina punita haswan katola ñaykuna kunamantaña willaykamusaykichis saswan ñawpaqman willaykamusaykichis ichaqa lunes punchawtatak simulacrupas kallanqataq turachay ima sasachay kaqtinpas ñawpaqmantaña wakichisqa kananchispaq llapa ayllunchiswan yawarmasinchis wakushqa rimaykunanchispaq turay. Imaymara mana ñinkuna kallampuni hilat kuyagaraka lunes uruja ma sapanyani wakichawi utharakini Pachati uruktaspa, aruka hanyukyaw marakas mantaw haspa, hayucha chamampi porintaw haspa, yakahan askira kacha uthaspa, ugaragatakiw, wakista si paraginyani sa sirwa sare paragilat kuyagaraka. Ukampe kanyataw hapanyan halicha kuyaga. Rikito na chay kuna chay kalpawan chikaka kallarina kachun hilata Walter. Hilat kuyagaraka akan hiwa sanaka wakichawina pehtawira kapa. Melgar Pekota Kirira Casti Kim Samtigua Internacional Pekota Kirira Caroja Penala na Campiwa Atipsua Paraki. Peru Siusa Patapampa Sunipatja Ainaja Chekauhitarja Jutirira Karja Walita Yaska Kiniwa. Turco Tusoy Ukatok Aweja Patrimonio Cultural Ukamaru Yachtata Janiwa. Kabachi Lupiña Utaru Purinta Payari, María del Carmen Alba, Kabachi Lupiristi, Harascua, Luraguaraquitaina, Isabel Cortés, Kabachi Lupirirua, Jupaja Callasiraquitaina, Ucatja, Pampachawa Maitasirakina, Ucas Uganawa, Cambio Democrático Kabachi Lupiriracasti, Comisión de Ética Ucata y Pirúa, Atanta Paraquina, Ucatza, Juchancha Tapana, Sasigua, Maitapraginasa, Isabel Cortés Kabachi Lupireja, Naira, Kabachi Lupiña Uta, Taipina Perteripasti, Akiri Bancada Kotota y Peujitan Jajumaja Hariwa, Kunsa Lurkasbati, Hariwa, Akan Hakunar Urañas Utkiti Sasirwa Sitoja, Sasinwa Upajaya Tiarakina. Poder Judicial Huchat Akaya Uta Toquetja Ukata y Pitsti Wilmar Elera Jupaja Upasti Kamachi Luririwa Katjata Apana Sasirwa Baitari Paraki Colusión agravada Sata Huchatwa Sukta Maranagataki Mutuña Utaro Histanta Tapana Sasirwa Amja Parakitaina
Ukan Pirusa, Pataka Huaranca, Soles Ampiwa, Reparación Civil Sata Ukan Peja, Pojara Esquiñapa, Sasinsa, Antap Harakitainao. Ukat Kipwa, Kamachilop Eriste, Unstan Irakinawa. Arjatiri Jaja, Wasitata, Akawi Utaya Pataki Walogareja. Ukchin Kamar, Nayaja, Kamachilop Erjamaja, Irnagaska Kijao. Kana, Suba Kana Aski, Sapjayari, Huchanchawi Utanyagamau. Haditi Ukamak Chineja Nayaja, Irnagaska Kijao, Sasinwa Hupaja, Yatian Irakina. Alejandro Muñante, Renovación Popular, Kamachi Lupirirusti, Kimsiri, Sapjayari, Arkir Jabawa, Chihlia Siraki, Kamachi Lupiña Uta Taipiu Gitana, Hichapa Waranka Patunka Payari, Ukan Pirusa Pa Waranka Patunka Kimsari Barkama, Erjama Irnakayapata Queja. Payiri Hakuinwa, Hanukaja Payiri Chihlawina, Sasinsa Saparaquillari, Pescatunca Pescari Hakura Campiwa, Kupaja Atip Suarakitaina, Uchinca Baja, Hilda Porterp, Acción Popular Kamachi, Luperita Queja, Pusitunca Pacalcuni, Kamachi Luperinacau Hakua Parakitaina. Hichasti, Wilmar Helera, Jupatwa, Tercera Vicepresidencia Sata, Ukata y Pirua Utjatarakine, Hichururaganja Kamachi Lupiña Uta Taipiu Gitansti, Lady Camores, Kupawa Pechtaraki, Marta Moyano, Kupasti, Nairiri Arkiri Parakiwa, Ukjaruja, Digna Calle, Kupasti, Payiri Arkiri Parakiwa. Akiriwan Baidiri Atiawi Muratilat Cuyacaraca, Kipka Lilia Paredes, Malcuna Warmipana, Cuyacapasti, Fucha Arctaya Uta Taiwa Purin Tarakina, Ukatjama dirigente Erterin Pigua Purir Akitaina Sasin Wasap Haraki, Kiti Porisa Kun Hamsa Purin Tataina y Atkata Payani. Jennifer Paredes Navarro, Pedro Castillo Giliri Erterin Cuya Capasti, Jupa Pachau, Huchar Kawita y Virusti Sarka Arakitaina. Ukatuka Chacanstima Cuyacao Jupam Chica Chictana. Lourdes Huanca Atencio Cuyacao Chictas Caraquín, Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, Taipit Paya. Yatias Caraquín, Jennifer Paredes, Zampi con Jamás Plaza, San Martín, Chacansti, Jaquis, Cataina, Ukatucanagat, Cananstana. Soy la hija del presidente, dijo, y en la cual Hiliri Hucharkan Taipit, Aka Marcansti con Jamás Irna Kapkan, Ukatukanax Uintanoa. Ukat kun Jamati, Hiliri Pekinchawi Taipit Pachiat Han, Taphan, Ukat Ukanagats Amuitana. Sinti Nair Pachasti Chict As Karagitain, Hiliri Pekin Chirimpi, Ukamkik para Kiwa Rondas Campesinas, Pekterina Kapampi. Matavi Karagitain, Biatias Karakina. Kuspach asesoranakam piukatsti ministro nakam irnakas pukam amuyana. Ukam kik para kiup akin jawi taipit pachti apna kayapkhanyap amuitana. Para que demuestre su Maikun capacidad, puja aphamasti sarau han manoninakasti haniu hask arab karagitik sasino arska rakina. Ukat aruna kapasti yaka sinyapah. Irna kayapkhanyapau kun hamati sait a sinyampik haragia. Ukat stimas toqet arkta harakispa ukat maikoh. Ukanagampis wakt arakispa. Lourdes Huanca Cuyacasti Pawaranca Patun Camaran Kasawi Paxinsti Askpachpun Uintayas Karagitaina Justicia Ministerio Taipita. Ailu Warminakan Kankanyanakap Kuspachi Yakaipan Yakatakana. Tal vez. Nayasti Federación de Mujeres Campesinas Uka Taipit Askarak Tukatsti Inampi Ernakasit Karakt. Aka Markan Democracia Utjanyapataki Ukat Kust Awinak Utjanyapataki. Taki Nakar Sartain Jamapone Wakisiragia. Nia Sokta Paxi Nairanakak Hilirip Erteristi Warmi Ministerio Taipirus Utens Munkasapana. Ukatuka Nakats Yatiasina. Pedro Castillo, Perú Suyo Malcusti. Organizaciones de base regionales SATA, Egeñera Carúa, Cato Araquina, Perú Suyusaro, Nairacataru, Irptaña Taqueja, Curanak Punsalut Apayasaja, Ucaracua, Malcuja Istaraquina, Loreto, Amazonas, Ucayali, Puno, Ucajipcaraqui, Yaca, Sulca Suyo, Checaujitaracatua, dirigentes Pertenera Caja Purinta Paraquitaina. Akiri Pertenera Casti,
Umarakaja purtea tañapawa utara karoja. Año manaka irpsuña patakisa, harukaja irpsuña takisa, utara kiñapao. Yatekay utarakaja utast eñaja wakisi puniwa. Kollaña utaraka. Utast eñasa wakisi rakiwa. Ukata ipiu hitarakana irnaqaya takeja kurana casa yana casa haqqataña wakis karakiwa. Ukakip karakiwa. Takina casa lurteaña wakis karakiwa. Sasirwa maitap harakitaina. Lambaye que chakau hitaro hichaja porinta pajani. Maya te kanya uta taipiu hitana ya te kerera kapasti umha utilla karu imap haraki harek se pajabataki. Urhamasa ya tata pajani. Guarán kapapataki yate kerina kau primaria yate kanyo taipinsti kepar tata unhasi haragitaina. Tunka waranka kimsa kalk patak pa tunka kimsa kalko hakuni yate kanyutan. Chiklayo markan uma bombanegasti haniki kusa hakatas karagitainti. Ukamaki pansti botella nakaru umasti jaskaragitayin kun hare kasinyatagisa. Lamentablemente es una problemática que Akam han kusanagak naira maranagat pachpi utharagek ukatsti yatiap haragitu sohta tanke nak. Kimsiri ala hankaraki ugatu kanagasti hani umauhan kanyapakiti sasinoa. un solo espacio. Yakip tanke nagasti uka chakan uka makaragitainwa indesi taipita untapjipana. Ukatsti hani kusagaragispat naira pekterinagampi ukamasti chikt as kasapana. Nanakasti yatiap haraktu kamas municipio taipirusti yanap mait asip haraktha. Epsel taipit tota haragitain nukat lokta harakiwa informenak. Yanap an toketa. Ukamas chikt abharakt irna kasip karaktua apa fanakampi. Ukat yatiata karakiwa. Yaka han kusa nakas yate kayuta taipin ut haragitainua fierro base nakat hanek kusa karakitain. Aukitay ka nagasti han kusa nakuthipansti mait asip harakino hank unyano kapanyap. Ukamato nakapasti uka chakan han sinte kepar tapanyapataki nairar sarta sipkakinyap unyap haraki. Yatia una campi saranta sipka kijari. Tuka pescani unaka saraj kipana akiri pasin wampi. Kitka subvención adicional SATA, Ukchuraño Acallanta para Kini Cauchapuña Cati, pensión 65 Taipi Hitara Hakata Sepjeja Jupara Caruja, Kunhama Pulis Akiristi y Atjata Pajani. Tunka pescani urunakan lump aka paksitsti aka markan untata garagitaino a subvención adicional kumanakan pipurtkaña. Ukat unyano kaskaragitain pesca pataka pakalkotunka pakalkoni warang. Pusitunka kimsani haki nakaw yanap atapharakini. Chamanchas karaki pensión 65 taipita midis taipit paya. Unyano kaskaraki kimsa tunka mayani warangka pesca patak kimsa tunka kimsa kalkoni kamachina karhama. Unta askaragitain amuit askaragitaino mangkan chani nakas hit hatipana. Ukat ukana kampi yanap asifhanya pataki. Akayana panakasti pensión 65 taipitsti unta tagaraki pisi nuthirinakataki. Akayana panaksti absub harakiniu qilqatanak. Llamayu paksita ukamas marat aka paksita. Ukamas unyano kaskaragitaino purt a siñapa wilka kuti paksita ukatsti lumpaka paksita. Ukanagasti purt askarakiniu Banco de la Nación taipitpachsa. Este lunes 15. Hichapuniu hilpais kolqinaksti katokapharaki papatak pescatunka sole sanakampi. Wakis karakiniu mankañanak ala siñataki. Yachak aplicatiu amuit abharagitaino pensión 65 taipiti atjataphañapataki. Ukamati atjatapharakispa yana panakata julio kamas agosto paksita. Inakiu apakaskarakispa Android taipita. Yachak pensión 65 taipit pacha Play Store uka taipita. Pacha toqeita ukamas kaukats absuskani uka nakat yati sirakispa. Yatia una campi saranta sipka kijani. Senabi ukata ipi uhitatja, aru para caja, patapampa suripatja, taipicha kauhitana. Ukakip karaki, ainacha chakauhitarja, malita yaniu, sasir wayati ane paraki. Taya hawalwa taitani, waira wal sararakini, tunka pescani, urkabau. Ansasa hilpachha tunka kimsani uruta tunka pescani urkabawa akiri paksin jaukaba karakini. Ankach, Apurimac, Ayacucho, Josco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Lima, Pasco, Ucampirusa, Puno, Sulca, Suyo, Chacau, Gitaracarua,
ukama taya karakini. Ukiati sinha, indesi taipi hitatha, langko isina kampi isinta siphat, taya taraka sipha punitaw. Usuntacha, hanukah usuntacha munaw haphat, hanukah usuntata haphatacha, hangkaki puniwa, kolya utana karoha sarap hata, sasinwa, iukt asili paraki. Arequipa sulka suyo chakau hitaro purinta panyari. Tuna sata ukaraka walha sura katwa purinta de paraki Arequipa marcaro urok takeja. Pusi pataka kimsakal tunka payani maranakwa. Arequipa marcaja pokan tarakini walhani rakau sumpajwa wakist ase paraki kurhamasa kiri yatia weja akan kiwa. Ujit awina kampi port askara kitain tuna na kasti walha angka markanagat port ahaf haragitaina Arequipa markaroja. Pusi pataka kimsa kalkhotung kapayani maranak amta skipana. Port askara kini tungka peskani uruna lyum akapaksena. Uka chakaroj port ahaf haragitaino mexicano naka, chileno naka, boliviano naka. Ukam kik para kiwa españoles kupa nakas uka chakanak ujit awina kampi chik ahaf hataina. Narakaja, tuna ukaja, 8 sasinja saphapunto, 8 warut aura gampeja, nairat pacha, sumasa nakasin hamao, sumaha kasin hamao, Peru marcaru huta chahpurinta nept, masan kas pokayata kaspaja, ukama purio, walhaku tirakao, huta sasin sanepretoj. Tunka kimsani uruna kamau yump akapaxit stichik ab harakini teatro municipal chekano kamau amtas kragitaina. Unya no kaskaragitaino ukam unan chawinak taipita takpachanik uchit afhanya bataki. Pamar nyang kausus tisinti sartkan uka kepata tuna nakampi. Apas kanyas tiluk is karagitain ukat kun hamakis kumar hakawin am tanakapa. Uka nakampi fokt as sinyapa unya no kaskaragitaino. Arequipa sulka su hitarja uchi sinyana punjawin wahakata separaki. Melgar eko anatiri nakaja Brasil suyuta internacional ekota kirina karo hampi penala na kampiwa atip suaparaki hayaya Melgar sasina sapanyani. Peru suyusasti, semifinales ata ukankiwa. Vieira, Rio, ekona tanya uyuta ipeu hitarja, sapakata puriwa, humpiwa paraki. Melgar ekota kirina kasti. Internacional PJ Kirina Caruja, Penana Campiwa, Copa Sudamericana, Anata Wirja, Kimsan Piwa Atipsua Paraki, Mayrina Casti, Mayagua Jalanteo Paraki, Pablo Lavallén, PJ Kirina Capaja, Hakawe Panja, Sintikusa, Anata Wapkaspaja, Ukam Hamapuriwa, Internacional de Porto Alegre PJ Kirina Cataquisti, Hanipuriwa Maisa Pantasi Wapkarakiti. Brasil suyuta pekota kirina kasti, Keitawenja, Kuparakawa, Sintia Kataparakina, Makauja anat auragarja, Ukampurua, anat awaparaki, Ukatja, Arequipa, Sulka suyuta anatirina kasti, Walwa saikatasiwa paraki, Kuparakipkau, anat awaparaki. Domino pekota kirina kaja, Pekja, Takata paponiraki-nawa. Makauja, anata urakansti, Huparakau, Halante Hamura Parakina, Colorao, Ekota Kirina Garusti, Airest Parakinawa. Ukabatwa, Penala Garuja Ponita Parakina, Sapamaide Anatirakawa, Kurhampur Sahuparaka Hanata Payapaja, Ukampurwa, Anata Parakina, Takinta Parakina. Casera Anatiristi, Kimsa Penala Nakwa, Hark Tawaraki, Cabrera, Cuesta, Ukampirusa, Ibérico Juparakaja, Jalantaya Parakinawa. Arequipa Sulka Suyuja, Punchawilwa Hatasiraki, Peru Suyusasa, Kiki Parakiwa, Hantukuskpante, Peru Suyusata, Makoto Pekota Kiriragasawa, Semifinales Sata Uka, Taipirwa Hichaja Hakata Separaki, León, Paisuma. Ukchit Kamaja, Melgar Eko Anatirinakana, Arkirinakapasti, Kipka Plaza Sata Ukacha Kaukitan Wahinat Pinakaraka Hakata Separakina, Melgar Eko Takirinakaja, Internacional de Porto Alegre Kuparakarua Atip Sonewaraki, Ukaja Sapuniwa, Askipuniwa Sasirwa, Akiri Chakauhitanja, Chupikampi, Ukaki Karaki Chiarampiwa, Samicha Sirakina, Takenin Ukacha Kauhitanja, Ochista Sipana, Tok Apana, Hayal Apana,
Uka virus ahilat punya karaka. Uka cekau kita warwa buitu karakina. Hutirin stihi chasti. Akiri Copa Sudamericana Sata. Abia yala aidacha cekau kitana. Anata Winsti. Independiente del Valle. Upap ekota kiri na Gampiwa Melgar. Ekota kiri na caja. Anat aparakini. Acabua cuchista aparakina. Arequipa Marcana. Plaza cekau kitarja. Walhani na kau put aparakitaina. Waidanaka tawapunaka. Ukaki paraki. Ahura casa porinta para kitainao, wal cochista para kina, yatianya uta chakau kitaragatsa, walwa yatia para kina, akamwa cochisi preja, Arequipa marca, chakau kitan sasina. Allá pana, Melgar. Arequipa sulka suyunka sipakillani monat hilat Cuyacaraka, Turco Tusui, Uka Toptaweja Patrimonio Cultural Ukapaj Pana Sasinwa Saparaki. Aquí ni top awisti Kailoma Chekatarakiwa, Hukampi Kuchisi Urakaja Puncha Urakaja, Arequipa Marcarja Utaskakiwa, y Atjata Sipkakiñani. Arequipa hang om markan marapam taskipan inampi puncha winakan pichik afjana. Cultura, Ministerio Taipitpasti, Patrimonio Cultural Sasin Yacht Abjarakina, Turco Tuso y Tocht Awiro, Ucasti, Kayoma Marcatpacha. Kunapayanti, España Marcatsti Port a Nipjeritaina, Jucat Pachokam Tocht Awinakampi, Wact Abjarakiritaina. Guaya Wixanakampi Chict Askaragiritain, Negrillonakampi, Turconakampi, Incampi, Ucamas Intimpi, Quillampi. Chunchonakas Chict Karagiritainoa, Kimsa Mariana, Ukamasia Kanakampi. Antropólogo Manuel Reyes Yatias Garakino, Ukamanagasti Wakt Askaragitainoa, Yuspagar Askaragitaino Man Aptupiwin Nakaru. Ukamkik Parakiwa Fe Cristiana, Uka Nakaru, Untaskaragitaina. Turco Tuso igual Hachakanakan Tokt Enstiativ Haragitaina, patronales Punchawinakana. Walha Markanakan Sarta Yaskaragitaina. Arequipa marcata haltawa panyari hichaja tak na marcaru halalo panyari coronavirus yang kauso akanta wetja sapapa takat handia pescatun kari poriwa achachina wuchanaka hachuimari haqema sira kasajalo contra pataina sasinwa y atiare paraki Gilata Martín Rincón hupawa kachakat hayatian irakini Gilata Martín humankiwa Gilata Nilton, debido a la pandemia de la COVID-19, se ha reportado que en la región Tacna el 53% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad. Vamos a conversar con el médico endocrinólogo Augusto Antesana del Hospital Regional para que nos dé más detalles. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bienvenidos a TV Perú, acá al programa de diabetes e hipertensión. Bueno, sí, la obesidad hoy por hoy es un gran problema, es una pandemia que se ha acentuado debido a estos 2 años que hemos estado recluidos, haciendo poca actividad física y comiendo en exceso, particularmente alimentos ricos en harinas, carbohidratos. Y es muy importante, como parte de ello, para evitar la obesidad, cuidar mucho la dieta y hacer actividad física. Sobre el tema de la dieta, doctor, ¿qué es lo que debemos comer, ¿no? Como para estar sanos y al mismo tiempo sentirnos bien, ¿no? Claro, el problema de la obesidad en Tacna, que es una de las regiones que tiene el mayor índice de obesidad en el Perú, es que nuestros pobladores consumen muchos carbohidratos. Hablamos de arroz, pan, fideos, quinoa, chuño. Entonces lo que hay que hacer es moderar la ingesta de estos alimentos, haciendo que nuestro plato esté dividido en 2 mitades. Una de las mitades siempre tratar de que sea ensalada y la otra mitad dividirla en 2 cuartos, donde un cuarto será solo un tipo de carbohidrato de los que ya he mencionado y una porción de proteína que sea la carne que usted elija. Listo, muchas gracias, doctor. Además de tener una buena alimentación, también es bueno que las personas hagan alguna actividad física. Con esta información regresamos contigo, Nilton, en Lima. Paisuma Gilata, yatia una campi saranta sipkakiñari hichaja pugo sulka sujitaro purinta pañari. Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul. Jupara Casti, Kipka Midagri Taipiu Hitatua, Pacalco Cotanyara Kualut Apataina, Cotaluk Apataina Kiasa, Macari Sulka Marca Chegau Gitana. Akiri, Cotanyara Campeja Hichaja,
Kim Zapataka hila ukama yapu chirinakawa yapha wale kuswa yapucha parakire. Akiri utanu wenja makari markair piringwachik tarakina. Yakap ekeñaragasa ukanka parakinao. Marka chirinakasa ukanha chikta parakinao. Pero si usarja halutehan chaman pipur hanuka halicha pureujeja ukapachana katakiwa kotanya nakaja sumpajwa yanat asiraki yapucha yataki uiwa yatakisa. Puno sulka suyunka sipka kiñani tunka pakalkuni urunakwa Peru suyusata ukampirusa Bolivia suyuta askia tatatanakawa tunka kimsa kalkuni mankacha hitanakwa suyusana ukampirusa Bolivia suyo chakauhitanwa askia tatanakaha kuranaka polisa kan uthi sasirwa yatata parakine. Akiri especialista sata sapa mainiri nagasti artículos científicos sat ukarakwa parakine. Ukakil kawina katwa kurana kapuris uthataina sasirwa yatat parakine. Ukchin kabaha Hugo Sea pel taipina pasti kaukapurisa chaulana kaha uthikatu yatakeja ukana yatat anyaja wakisiriu aski puriu kosa puriu sasirwa sarakina. Puro sulka suta halta panyani hichasti hilat kuyakaraka tahna sulka suo chakau hitaru wasitata kuta panyani. Akiri sulka su hitarja proyecto ovino sata ukawakichawa sartea paraki. Tarata ukampirusa Kandarabe provincia Rakanja Hampshire Down. Hal uka iujanaka mulkanya mirea panyapatakiwa irnaka parakine. Kipka iujanakaja kurhampunsa uiwayaja. Kurhampunsa mulkanya suma uiwayaja ukarakwa yatista parakine. Ukampirusa asistencia técnica sata ukampisa yanap parakiniwa. Tunka mayani warankans warankapa Kim Zapataka ya tunka pescani pakal pataka pakal tunka kimsani soleswa wakist apeja Kim Samaranakanwa irnaka parakine. Tunka pusine sulkabar kauhitanakana ukam pirusa pusitunka pescani chakauhitanakanwa akiri sulkasu hitarja aka iwijanaka munkan punwa miraya parakine. Ya tiene una campisanan tasip kakiyari, praen ukacha kauhitan sti hilat kuyakaraka walikuswa kakao ajuya paraki ukatha pakaltunka pescani hila toneladas ukamwa Italia suyuro aptea parakitaina alhap hajapataki. Kakao orgánico ukasti askiwa alhasiraki Italia suyo khatuna Algere Cotuchtatanaka, Santa Rosa de Chiriari Hupanacasti, Pakaltunka pescani toneladas, cacao orgánico Ukanakawa Apsub Harakiteina, Alhab Harakiteina Italia Suyuro, Akiri Asociación Ukataipinsti, Brahim Ukachakat Achuirinaka Harakiwa, Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas Ukataipitsti, Askiwa Chamancharakiteina, Ankahatunakaru Kuspacha Alhanyataki, Ukamatapatsti, Papataka Patunka Waranka Dólares Ukakoljiwa Katukap Harakiteina, Ukamkik Paraki Uchap Harakiteinawa, Ma Modulo Sata Kipatojeru, Kakao Uka Inokanyataki, Ukamata Askikusa Achunakap Susinsti, Walhechaka Hanakanwa Uintata Harakispa, Ukatsa Ankasu Yanakarusa Alhanyataki, Ukampisti Takaparakiwa, Walha Achunaka Ankasuyirapsutaki, Ukamat Pescapataka toneladas, Uka Alhanyataki, Ukampisti Pescawarankan Warankapa Soles, Ukakolgisa Iratasirakispawa. Akiri nakawinakasti chikan chatarakiwa, ukajakan achuir hakenakana, wakich tatapatha, ukakik paraki, ukanakarusti estado taipitha askiwa yanaparaki, ukamasa, akiri asociación ukataipitsti, sello fair trade ukampisa uintata harakiwa, ukasti uñaki parakiwa, kusamang anyo pataki. Hiwasaraka ya tiaura kahatuk eta hemurat hilat punya karaka hichakuchau katok apanyani saira choke ukam pirusa no kanchis wa kichawiro.